नमस्कार। आज मु जगन्नाथंकर एक अपार महिमा संपर्क में कहक जाऊँगी। जो महिमा आपण मानक शुणिले खूब भल तो लगे, किंतु यह मोर व्यक्तिगत जीवन अनुभूति। यही कई वर्ष तले ये घटनाटी घटी थिला। जगन्नाथ जे गोटे सर्वत्र परिव्याप्त सर्वशक्तिमान एवं से जहाँ चाहिए ता करि परिबे। एटा अनेक घटना रो मुख साक्षी। आमे हुए तो जेतले पछ कथा चिंता करू जे कांची अभियान रे जगन्नाथ बलभद्र धला घोड़ा कला घोड़ा रे चढ़ी राजा को युद्ध रे साहाय्य करिया को जाइथिले। कई कई एटा को गोटे कल्पना प्रसूत कहानी बोली भी भाभी पारती, कई या गोटे पौराणिक आख्यायिका बोली भाभी पारती, किंतु वास्तव में घटना घटी थिला। यही धरा पृष्ठ रे घटी थिला एवं जगन्नाथ को नहीं जहाँ सब लीला अवलीला क्रमे ए पृथ्वी पृष्ठ रे घटी जाउची, ताकू जेतले आमे संदेह चक्षुरे देखू बा ता पई एक प्रश्नवाची सृष्टि करू, ताहा आमर सीमित ज्ञान अज्ञानता तथा मूर्खामीर परिचयक छड़ा अन्य किछि नुहे। बारंबार कहिछि जगन्नाथ सादा आखिरे दुसुथिबा गोटे निर्जीव काठगंडी आदौ नुहंती। आमे तांकर जीवित सत्ता को अनुभव करि पारु नाही। सेटा आमर अयोग्यता बा आम भितर किछि अभाव रही जाउची। ता नहेले जगन्नाथ जग एक निर्जीव काठगंडी नुहंती, एक आमरी भली जीवित सत्ता। से आम मानकु अदृश्य मने हेउथिले मध्य, केवल तांकर एई निर्जीव काठगंडीटे दृश्यमान हेउथिले मध्य, किंतु से ए सृष्टिर सबुठारु शक्तिमान एवं सर्वत्र परिव्याप्त एक जीवंत सत्ता। आमे वास्तव रे तांको पई किछि करि पारुनी, करि परियार हमर मध्य साहस शक्ति नाही। आमे जगन्नाथ पई कोन करि परिबा? जदि हम भाबिउ तांको पई मंदिर तोड़ी देलु, तांको पई नीलचक्र पर पतित पावना बांधुचु, तांको पई अबड़ा डाली रोषेई करूचु, एगोड़ा सब केवल बाह्य सांकेतिक उपचार। नले सामान्य मनुष्यटी जगन्नाथ पई करि परिबो कोन? किछि करि परिबोनी। हमर से शक्ति सामर्थ्य नाही, बरम जगन्नाथ तांको निज काम निजे सबले करै नियंती जहाँ सी चाहती। आज से भली एक घटना जहाँ मो कल्पनार बाहर थिला, ताको स्वप्नातीत कहि पारंती। से भली एक घटना अतीत रे घटी जाइथिला। ताहा थिला 1996 मसीहा। आज को प्राय 29 वर्ष तलर कथा। 96 वर्ष माने मते से तल को 44 वर्ष ही साइलानी। आपण मानकर मने थिबो 1996 मसीहा रे ठाकुरंकर नवकलेवर अनुष्ठित होइथिला। एवं से जो नवकलेवर अनुष्ठित होइथिला, नवकलेवर प्राय गोटाए मास थिला। हठात दिने ए वीडियो आपण मोर पूर्व वीडियो रे देखि परिबे। जगन्नाथ मते कहिले जे तू मो ऊपर गोटे बही लिखिबू, ए नवकलेवर ऊपर गोटे बही लिखिबू। मु हतबाक कहि गली, कारण से जाए माने 1996 मसीहा जाए मु जगन्नाथ संबंध रे जीवन रे खंडिए हेले बही कोठू पढ़ी नाही, को लाइब्रेरी को जाई नाही, कि मो घरे मध्य खंडिए जगन्नाथ ऊपर बही मध्य नथिला। जगन्नाथ को मु मंदिर भितर पूजा पाउथबा
आम हिंदू संस्कृतिर जड़े ठाकुर हिसाब से ग्रहण कर जाइथिले किंतु सी जे कथबार्ता करि पारंती एवं विशेषकर मते पुणी निर्देश देबे एभली एक आशा बा कल्पना मो भीतर आदौ नथिला एटा स्वप्न बाहर कथा किंतु से कहिथिले तू गोटे नवकलेवर बही मो ऊपर लिखिबु मु सेतबेकु 4 वर्ष धरी एक विशेष कारणरू 1992 रु 96 4 वर्ष धरी मते मंदिर तरफ फतुआ जारी होता किसी सेवायत मो विरुद्ध रे लगी तेणु मु मंदिर 4 वर्ष धरी जाई नथिली किंतु जो दिन मते निर्देश हैला जे तू मो ऊपर गोटे नवकलेवर बही लिखिबु से दिन मु मंदिर जाइथिली संध्याले जाइथिली अनेक लोक तार भितरे मु मो मन कथा कहिथिली अरे तू तो कहिथिलु तो ऊपर बही लिखिबु मु तो तो विषय किछि जानिनी तोर गांडी मुंड मु किछि जानिनी मु तो ऊपर कोन बही लिखिबी सेतले सेई घो घा भितरे मध्य स्पष्ट भाव में मते कहा जाइथिला माने काळू कहिथिला तू लिखि पारिबु तू केवल कलम धरिबु जहा लिखिया कथा मु डाकिबी तू लिखिबु एवं सेई दिन मंदिर फेरी मु काळू को मुंडिया मारी मोर बही लेखा आरंभ करी से गोटा मोर पूर्व भिडियो रे आपण माने देखि परिबे एवं अत्यंत मो जीवन अविश्वसनीय घटना मात्र 17 दिन रे मु आदौ गोटे दिन पई बैंक न जाई केवल गोटे नाली गामुछा पिंधी दिन राति 24 घंटा टेबुल चेयर पाखे बसी मु केवल अहर मु तो लिखुली आदौ कहबी नहीं मु केवल कलम धरी कलम आपे आपे चली जाउथला एवं गोटे पर गोटे अध्याय लेखा हो जाउथला मात्र 17 दिन रे एक 200 पृष्ठार जगन्नाथंकर इतिहास तत्व सृष्टि एवं अनेक रहस्यपूर्ण जीवन धारणा को नहीं मो हाथरू गोटे बही बाहरी ता ना थिला नवकलेवर एवं से बही रे एभली किछि अध्याय अछि जो अध्याय बा जो विषय रे आपण माने कौनसी ओडिया बही रे जगन्नाथ संबंधी ओडिया बही रे आदौ पाइबे नाही गोटे गोटे अध्याय स्वयं जगन्नाथ मध्य प्रत्यक्ष भाव में मते फोन रे डाकी दउथिले से वीडियो मो आगुर करि सारिछि आपण माने देखिबे मु से विषय कहूनी खाली जणै देली जे 17 दिन भितरे ओडिया रे नवकलेवर बही एक नाम रे एक बही जगन्नाथ निर्देश रे मो हाथ द्वारा से लिखई नेले कारण आज जदि से नवकलेवर बही के धरिकी मते कई प्रश्न करे हुए तो मु से प्रश्नर उत्तर मध्य देई परिबि नहीं कारण बही लेखा सरला पर जते मु सब बही पढ़िली मु भाबिली एते गुडे कथा मु जानिली केमिति मु तो से इतिहास जानिनी मु तांकर तत्व तथ्य ई सब किछि जानिनी तांकर जो से जो रहस्यमय आविर्भाव ब्रह्म पदार्थ नानादि कथा किंतु किए लिखिला को सत कथा कहूची से बहीटी मु आदौ लिखि नाही जहा बा लेखा जाइछि छपा अक्षर बर्तमान मिलुची ताहा श्री जगन्नाथ निजे मो हाथ द्वारा लिखई नैचंती एटा को मु जानिछि वर्तमान समय रे अनेक लोक विश्वास करिवे नाही सेति पई मोर सामान्य तब चिंता नाही कारण यह ही मो जीवन रे घटिछि एवं से बही मो सामना रे वर्तमान से बही बंध अछि किंतु आजिर विषय वस्तु से नवकलेवर बही की नहीं बही लेखा ही गला जगन्नाथ बोधे भाविले जे खाली ओडिया रे लिखिदेले ओडिया रे बाहरी गले सेना ओडिशा लोक पढ़िबे मोर एई नवकलेवर विषय रे बाहर लोक केमि जानिबे तेनु सी ताको खेल आरंभ करदेले खेल आरंभ करदेले माने ओडिया बही बाहरला कटकर जने प्रकाशक ताको छपेइले प्रचुर बिक्री होउथाय एई रथयात्रा सौरिला परे परे किछि दिन परे जने से समय रिटायर्ड रेभेन्सार इंग्राजी प्रोफेसर को आड़ू गोटे प्रस्ताव आसिला जो ओडिया बहीटा को से पढ़ी जे विबुध बाबू एटा को मु इंग्राजी रे अनुवाद करिया को चाहूची एटा अत्यंत सुंदर बहीटे एटा बाहर लोक मध्य पढ़िया जानिबा दरकार मु तांको हाँ करथिली एवं सेटा इंग्राजी रे प्रस्तुत ट्रांसलेशन हो जाइथिला और सबुठ बड़ कथा हला जो दिन इंग्राजी बहीटी बाहरला
ठीक सेतिक बेलू जेएनयू रो इंग्राजी प्रोफेसर एक्जाक्टली नाटा मन पड़नी सम दास एम दास कि कौन जहाँ सहित मोर संपर्क थिला से कहले विबुध बाबू इंग्राजी रे बहीटे बाहर मु शुणी ओडिया बाहर आपण जदि ताकू मते दिल्ली पठे देबे मु एबे अमेरिका जाउची ताकू अमेरिकन रे थिबा जगन्नाथ मंदिर रे मु ताकू दान कर देबी सेठार लाइब्रेरी से रहिबो एवं ता परवर्ती समय रे से दास बाबू मोर इंग्राजी ओडिया बही नैथिले अमेरिका रे थिबा जगन्नाथ टेम्पल मते ताकू देइके आसीथिले माने मु कहया कथा बही बाहरियार मात्र 2-4 मास भितरे ताकू किए ट्रांसलेशन करिवो मु आदौ भाबिनी सेटा जे इंग्राजी रे किए ट्रांसलेशन करिवो मु चेष्टा भी करिनी स्वतःप्रभूत भाव जड़े इंग्राजी प्रोफेसर रिटायर्ड प्रोफेसर तांको प्रस्ताव देले बही मध्य ट्रांसलेशन हो गला बाहरी गला एवं से बहीर ना हूँ डिवाइन डेथ एवं ठीक बही बाहर बेलू जेएनयू रो प्रोफेसर जाउछन्ती अमेरिका एवं से मते कहउछन्ती आपण से बही देले मु अमेरिका तार्थ एटा साधारण मु चाहिते एटा ही पार नथांता एटा स्वतंत्र जगन्नाथंकर इच्छा थिला बोली ताको किए इंग्राजी रे अनुवाद करिवो सेटा को से व्यवस्था कले एवं ताको अमेरिका भी पठे दबार व्यवस्था मते से कले एटा स्वतःप्रभूत सेपटू प्रस्ताव आसुथाय कारण मु साधारण मनुष्यटे पुरी रे अछि मु किए ताको ट्रांसलेशन करिवो अमेरिका काई की जीवो किए नबो ये सब आपे आपे ही जाउथाय मु मते मोर सेतल पूरा उद्बोध एटा काटू तार कथा से निजे करै नउची एवं एटा ही सत्य तेबे भी आज रे जो विषय वस्तु कहूची आठारु आउरी चमकप्रद घटना घटी जोटा को मुझे कहू जाऊँ बही बाहर किछि दिन पर मैक्सिमम आसे पर मो पाखु कलिकतार गोटे पोस्टकार्ड टे आसला पोस्टकार्ड रे ओडिया रे अति टिकी टिकी माछ मंजी भाया मिंजी मिंजी अक्षर रे चिट्ठी लिखाई चिट्ठी देइथिले कलिकतार अमीय चक्रवर्ती जड़े वृद्ध लोक ओडिया रे मु काबा हेली कलिकतार चिट्ठी आछि पोस्टकार्ड से पोस्टकार्डटा गोटे मुख्य ये थिला एबे तो पोस्टकार्ड देखा मिलूनी चिट्ठी लिखा था जे विबुध बाबू आपणकर ओडिया रे बाहरी थिबा नवकଳवर बहीटी मु कलिकता रे पाइछि एवं पढ़ी सारा पर मु मंत्रमुग्ध हो जाइछि मोर इच्छा आपण जदे मते परमिशन देबे मु याकू बंगाली रे अनुवाद करिवि मु इतना आश्चर्य हो गली माने कलिकतार जने वृद्ध लोक अमीय चक्रवर्ती मु तांको चिन्हिनी जानिनी कलिकतार मो ओडिया बही पढ़िले सी तो बंगाली लोक ओडिया बही केमती पढ़ी जानिले फेरे सेई चिट्ठी रे लिखा जाइछि मो मनर संदेहटा को दूर करिया पे लिखा जाइछि जे मु बहु वर्ष तळे ओडिसा रे थिली कोरापुट रे चाकरी करूथिली कान्हू महांती अंडर रे तळे तांकर असिस्टेंट भाव रे मु काम करूथिली कान्हू महांती की जे गोपीनाथ महांती बड़ भाई औपन्यासिक जहाँकर बही का हान्न झंझा पलातक बालीराजा 100 उपर उपन्यास तांकर कान्हूचरण महांती ओडिया साहित्यर जने पितामह जदि फकीरमोहन सेनापति पर क्या ना श्रद्धार सहित उच्चारण करा जिवो से हेले कान्हू महांती जेतले चाकरी करूथिले से सेटलमेंट रे कि कोथरे मु ठीक जानिनी कान्हू महांती को असिस्टेंट हिसाब रे ए अमीय चक्रवर्ती मत चाकरी करूथिले कोरापुट रे थिले ताको चिट्ठी से लिखचंती कोरापुट रे थिबा अवस्था रे जेहेतु से किछि दिन ओडिसा रे चाकरी करिथिले से ओडिया भाषा शिखि जाइथिले एवं ओडिया भाषा रे अनुवाद करियार दखल मध्य तांकर अछि से चिट्ठी पोस्टकार्ड लिखाइतला तेणु मु अनुमति देले से अनुवाद करिवे इथरे मोर अनुमति दबार मु की मु को गाईर गोबर जगन्नाथ कथा सी जगन्नाथ रहिले पुरी रे श्रीमंदिर भितर रत्न सिंहासन रे अमीय चक्रवर्ती रहिले कलिकता रे वृद्ध लोक से निजे लिखिचंती मते बर्तमान 90 वर्ष बयस 90 वर्ष बयस रे कलिकता रे थिबा जने वृद्ध बंगाली मो ओडिया नवकଳवर बही मासे भितर पाई पढ़ी सारा पर से मंत्रमुग्ध
ଏବଂ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଠାରୁ ବଢ଼ି ସମ୍ମାନର କଥା, ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ ସବୁ କାଳୁର ନାଟ। ସିଏ ଚାହୁଁଛି ତାର ଯୋଉ ନବକଳେବରର ତତ୍ତ୍ୱ, ତଥ୍ୟ, ଇତିହାସ ସବୁକିଛି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ କି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଫରେନର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ବାହାରୁ। ତେଣୁ ସେ ଚଟାପଟ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲା। କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗଳାର ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲା। ମୋର 100% ହୃଦବୋଧ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଳୁ ତାର କରଉଛି। ତା ନହେଲେ କଲିକତାର ଅମୀୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଖୋଜି ପାଇବା, ଖୋଜିବା କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଯେ ଖୋଜିବି ନା, ମୁଁ ଭାବିଛି ଏଟାକୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅନୁବାଦ ହବ ବୋଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚିଠିଟେ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ କାଳୁକୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡରେ ଉତ୍ତରଟେ ଦେଲି, ହଁ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିପାରନ୍ତି। ଅନୁବାଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମୋତେ ଚିଠିରେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଅନୁବାଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ନେଇ ଆସିବି। ଗଲା ଏହାର କିଛି ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ 2-3 ମାସ ଚାଲି ଯାଇଛି। ପୁଣି ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚିଠିଟେ ଆସିଲା। ଅମୀୟ ବାବୁ ଲେଖିଲେ, ବିବୁଧ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିର ଅନୁବାଦ ସରିଯାଇଛି, ଆପଣ ଆସିକି ମୋ ଠାରୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଅନୁବାଦ ହେଲା। ମନେ ମନେ ମୁଁ ତେଣୁ ଆଗ କଲିକତା ଗଲେ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କଲିକତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ମୋତେ ଆଉ ଅନୁବାଦ କଲେ ମୋତେ ପୁଣି ଆଣି ପୁରୀକି ଆସିବେନି ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଥରେ କ'ଣ କଲି, ମୋର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତମ ରାଜ ଦତ୍ତ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିଥିବେ, ମିଛ ମହାତ୍ମା ବେଳେ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ମୁଁ 7 ଦିନ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ରାତି ଅଧରେ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଠେଇଥିବା କାରରେ ବସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତମ ରାଜ ଦତ୍ତ, ପୁରୀର। ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି ଆଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ସେ ଯଦି ଅମୀୟ ବାବୁ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନଥାଏ, ଯଦି ତାପରେ କଲିକତା ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଯୋଉଠି ଯାହା ଟ୍ରାମରେ ହଉ, ବାଟରେ ହଉ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ବାଲାକୁ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବନ୍ଧୁଟେ ଥିଲେ, ସେ ବଙ୍ଗାଳୀରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ମୁଁ କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଳିଆ ଖାଲି ଫିଟଫାଟ ହେଇକି ଯିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ପଛରେ ଥିବ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିବି ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ତାକୁ ବଙ୍ଗାଳୀରେ କହୁଥିବ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତମ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ଯାଇ କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାଙ୍କ ଘର ଠିକଣା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଅମୀୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କଲିଂ ବେଲ୍ ଚିପିଲୁ। ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ, ବେଶୀ ହେଲେ ସେଇ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଝିଅଟିଏ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଝିଅଟିଏ ଆସିକି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। କିଏ ସେ ଆପଣ? ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି, ବିବୁଧ। ନ ଆପଣ ବିବୁଧା, ଆସୁନ ଆସୁନ କହିକି ବେଙ୍ଗଲୀରେ ସେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ମାନେ ମୁଁ ହେଲେ ଆମେ ସେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସିବୁ, ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବେଡରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଯୋଉ ବେଡରୁମ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅମୀୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ ଦେଖିଲି। ଅମୀୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁରୁଣା କାଳ ଜମିଦାର ଫ୍ୟାମିଲି, ପୁରୁଣା ପଲଙ୍କରେ, ଶିଶୁ କାଠରେ ତିଆରି ଥିବା କଳା ମଚମଚ ଗୋଟେ ପଲଙ୍କରେ ଅମୀୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତକିଆକୁ ଅଧା ଲଗେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଅତି ଖୁସିରେ ନମସ୍କାର କଲେ, କହିଲେ ବସୁନ ବସୁନ। ବସିଲୁ, ଉତ୍ତମ ଦା ମୁଁ ବସିଲୁ, ସେ ଝିଅଟି ବି ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ଦେଖାଲା, ସେ କହିଲେ ଯାଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଅମୀୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଲେ ବିବୁଧ ବାବୁ ଜାଣନ୍ତି ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ମୁଁ କାହିଁ ପାଇଥିଲି? ଅମୀୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ଅବିକଳ ସେୟା କହୁଛି। କହିଲେ ମୁଁ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କାହିଁ ପାଇଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନବକଳେବର ବହିଟାକୁ ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି। ଏଇଟା ମୋର ନିଜର ହୃଦବୋଧ। ତାହେଲେ 90 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିକି ରହିଥାନ୍ତି? ଏବଂ ଏ ବହିଟି ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲି ମତେ କାହିଁ ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି, ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ 2-4 ବର୍ଷ ଧରିକି ଖଟରୁ ଉଠି ପାରୁନି, ମୁଁ ବେଡ୍ରିଡନ୍, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନି। ମାନେ ତାଙ୍କର ପାରାଲିଟିକ ଆଟା କି କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମାନେ ସେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ। ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ କହିଲା, ଯୋଉ ଝିଅଟି ଆସିଲା ସେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ, ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ସେ ଖଟ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଧରିକି ନେଲେ ବାଥରୁମ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି, ସବୁକିଛି ସେଇଠି। ସେ ଆଉ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅମୀୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଅଭିମାନରେ,
ମୁଁ ତ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଇପାରୁନି, ଏମିତି ଦଦରା ଶରୀର ଧରି ମତେ କାହିଁ ପକେଇ ରଖିଛ, ମତେ କାହିଁ ନେଇଯାଉନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ନବକଳେବର ବହି ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଠାକୁର ମତେ ଯୋଉ 90 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିନଥିଲେ, କେତେବେଳେ 1996 ମସିହା ହବ, ନବକଳେବର ହବ, ଆପଣ ଆକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବହି ଲେଖିବେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ବଙ୍ଗାଳୀରେ ମୁଁ ଅନୁବାଦ କରିବି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି 96 ନବକଳେବର ହବ କି ନବ ଜାଣିନଥିଲି। ସେତକ ସରିଲା ପରେ ମୋ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲି ମତେ ଆଜି ଯାଏଁ ସଂସାରରୁ ନ ନେଇ ସେ 90 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି এইটা ଫେରେ ମୋର ଏଇନ ହୃଦବୋଧ ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫେରେ କେମିତି ବହି ଅନୁବାଦ ହେଲା? ନା ନାତୁଣୀକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁର କି ଉପାର ମହିମା, ସେ ଲେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ଚାଲୁନି, ବହିଟା ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ସେ ପଢିଛନ୍ତି। ନାତୁଣୀ କାଗଜ କଲମ ଧରି ବସିବ, ଅମିୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶୋଇଥିବେ, ପ୍ରତିଟି ଧାଡ଼ିଟିକି ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଅନୁବାଦ କରି ଡାକୁଥିବେ, ସେ ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କର ଲେଖୁଥିବ। ଟୋଟାଲ ବହିଟା ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି ସେଇଟା ଅମିୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅନୁବାଦର କଥାଟିକି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ କାଗଜରେ ଟିପୁଛି। ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେହି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମରିବା ପାଇଁ ଧକଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନଟାକୁ ସେ ଖଟେଇ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ବହିଟାର ବଙ୍ଗାଳୀ ଅନୁବାଦ ସେ ଡାକି ଡାକି କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଠୁ ବଡ଼ି ଏଟାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯିବନି, ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାନେ ଅକଳ୍ପନୀୟ କଥା, ଯୋଉଟାକୁ କଳ୍ପନା ମଣିଷ କରିପାରିବନି, ଅଚିନ୍ତନୀୟ, ଚିନ୍ତା ବାହାରେ କଥା, ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ? ମୁଁ ଜାଣିଲି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଜଣେ ଏଭଳି ଠାକୁର, ସେ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ବହିଟା ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଯାଉ, ସେ ଅମିୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅମିୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ବୋଲି କୋରାପୁଟରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିଥିଲି, ତା ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ହୃଦବୋଧ ହଉଛି ଯେ ମତେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିଥିଲି, ତା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏଇ ବହିଟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିଥିଲି ବୋଲି ସିନା ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବହିଟା ପଢି ପାରିଲି, ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢି ପାରିଲି ବୋଲି ସିନା ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଅନୁବାଦ କରିପାରିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କେଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପୁଣି କଲିକତାରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ତେଣୁ ଅମିୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯଦିଓ ମୋର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇ ଚାକିରି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ ଚାକିରି କଲି, କିନ୍ତୁ ଏନେ ମୋର 100% ହୃଦବୋଧ ହଉଛି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ କେଇ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ତାହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ, ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବହିଟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି। ତା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥିଲା। ଏଇଟା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର କୃପା ମୋ ପ୍ରତି ଥିଲା। ଆଉ ଏ ଜନ୍ମଟା ତ ମୁଁ ନେଇଛି କେବଳ ଏଇ ବହିଟିକୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶଂସା ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁନି, ମୁଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ବହିଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଜିଇଁକି ଅଛି। ବାସ୍ କଥା ତା ସଇଲା, ଚା ଜଳଖିଆ ବିସ୍କୁଟ ଖିଆ ହେଲା। ଗୋଟେ 200 ପୃଷ୍ଠାର ବହିଟା ଜଣେ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଅନୁବାଦ କଲେ କିଏ କହୁଛି 50,000 ନେବି, କିଏ କହୁଛି 25,000 ନେବି। ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କଲା ମାନେ ଅନୁବାଦକ ମାନେ ଅନୁବାଦ ଉପରେ ଯେତେ ଆଖି ନୁହଁ, ଆଗ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତାରି ଉପରେ ଲୋଭ। ମୁଁ ମୋର ଭଦ୍ରାମୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିଲି, ଅମିୟ ଦା, ଆପଣ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମଟା କଲେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ମୁଁ କିଛିଟା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା 10,000 ନେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ 96 ମସିହା କଥା। ସିଏ କହିଲେ, ବିଭୂତି ବାବୁ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କଣ ଏଇଟାକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲି? ନା, ତା ଛଡା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଅମିୟ ବାବୁ କହିଲେ, ନା, ଏ ବହି ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ଯାହା ପାଇବା କଥା ମୁଁ ଅଲରେଡି ପାଇ ସାରିଛି, ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପଶିଗଲି। ସନ୍ଦେହର ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆହୁରି ଖେଳିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପାରିଶ୍ରମିକ? ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ,
आज की प्राय 25 वर्ष धरी आम यहाँ जमीदार फैमिली आम 3-4 भाई ये जमी बाड़ी कोठा संपत्ति की नहीं आम भितर भाग छिड़ू नथिला भाई माने सुप्रीम कोर्ट रे केस करथिले 25-27 वर्ष धरी केस चलची मोर भी सामर्थ्य नहीं सुप्रीम कोर्ट रे लड़िबा बा कोर्ट को जीवा का वकील दबा मु एथरे किछि भाग नै नथिली सी 3 भाई ताकर करथिले मु जानिली मो मृत्यु पूर्व आर समाधान नाही मु जो घर तो अच्छे अच्छे कौन किंतु आपण माने विश्वास करेंगे नहीं अम्मे वो मत कहते जो दिन आपणकर ये बही ओडिया रु बेंगली अनुवाद शेष है माने सभा शेष वाक्यटी मु डाकिली मो नातुणी की नातुणी लिखिदेला गारटी पकई लिखिदेला जय जगन्नाथ ठीक जिते जय जगन्नाथ लिखिकी कलम बंद कला ठीक से आमर कलिंग बेल बाजिला नातुणी उठिकी गला खोरा बेल 12टा हम किए डाकला बोली गला जेती जो दिन ठीक आपणकर ये बहीटार अनुवाद शेष है शेष सेंटेंस लिखा सईला नातुणी गार पकेला शेष है बोली सभा शेष जय जगन्नाथ लिखला ठीक से मुहूर्त में कलिंग बेल बाजिला नातुणी जाकि कबाट खोलला बेल को पोस्टमैन गोटे रेजिस्टर्ड लफाफटे देला कहला जाकि मोठू दस्खत नेले से दब नातुणी आसी मोठू दस्खत नहीं गला लफाफटा देदेला कौन गोटे कोर्ट रु आसी ऊपर जो आसी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट रु आसी चिरा हला बेल को देखा गला ता भितर गोटे चेक थिला मो ना रे 1 कोटी टंकार अमे बाबू कहया कथा ए जो दीर्घ 25-27 वर्ष केस चलता या भितर से केसटा फैसला हो जाइए कोर्ट रो ये अनुसार आमे भाई माने कोटी कोटी टंका पाइबू एवं मो भागे जो कोटी टंका पड़ी से आफिडेविट जो आड्रेस फाड्रेस दिखाई से एबे कोर्ट रे जदि किछि गवर्नमेंट टंका दवा पड़ुछि कि जहाँ जो राय अनुसार से अकाउंट को डिपोजिट कर तो मोदी समय डायरेक्ट अकाउंट को ट्रांसफर होछि से तमरे पार्टी ना चेक कटा होतला माने जो डिपोजिट अमाउंटा सेटा कोर्ट रे ये करा होतला कोर्ट रे चेक डिपोजिट होतला से चेक करा विभिन्न पार्टी मान को पठा होतला तेणु से लफाफा खोलला लोक अम्य चक्रवर्ती ना रे तांकर भाग हिसाब रे कैश आके 1 कोटी टंकार गोटे चेक अकाउंट्स पे चेक से लफा भितर बाहरला एटा हला माने अम्य बाबू जो कहले आपण बही अनुवाद पई जगन्नाथ मते मोर पारिश्रमिक दे देइचंती से कहले आपण विभूत बाबू देखंतु जोटा 25-27 वर्ष धरी केस चलता सेटा को मो मनरू हटई देइथिली भूली जाइथिली आपण देखुचंती मु खटरू उठी पडुनी मते 90 वर्ष बयस सेटा जदि आ 4 दिन पर आस्ता मु भाबी न थांती कि बही लेखा आरंभ हवा पूर्व आस्थिली मु भाबी न थांती बही लेखा जो सरीला नातुनी गार पकेला सरीला बोली सभा तले लिखला जय जगन्नाथ ठीक से मुहूर्त रे जो बेल बाजिला एवं से मुहूर्त रे जो पोस्टमैन आसिक रेजिस्टर लफाफाटा देला एटा जगन्नाथ ए बहिर अनुवाद पई मते मो पारिश्रमिक देलिनी तो आ किए देला आपण भाबो कि कोंतु आपण जन यानी लोक भाबंतु एटा कोन 4 दिन पूर्व आसिले एई कथाटा हितांता आर एई महत्व एई महिमाटा रहितांता कि आपण चली गला रे मासे पर आसिले चेकटा कोन शेयर होइतांता एई जो बयस रे सेई प्रभुर इच्छा रे एई सज्जा रे सोई सोई डाकी डाकी एई बहिटी ओडिया रे बंगाली रे अनुवाद हैला एवं लेखाटा जेतु मुहूर्त सरुची से समय जगन्नाथ तांका पाउनाटा मोर 1 कोटी टंका पठेई देले आ आपण मते कोन टंका देबे मो जगन्नाथ पई कोन भाबीबी कालुर महिमा को नहीं मु आपण आगे आ कोन अधिका कथा कहिबी एमिति भी जीवन रे घटना घटी पारे बही लेखा होची ओडिशा रे पुरी तल मालीसाही रे अम्य चक्रवर्ती रहउचंती कलिकता रे 90 वर्ष बयस उठी बसी पारु नाहंती
कालू तार व्यवस्था करुचे बंगाल अनुवाद हो जेहेतु बंगाली लोकंकर पुरी समुद्रकूल एवं जगन्नाथ अहेतुक दुर्बलता प्रति शनि रविवार रे लक्ष लक्ष बंगाली भक्त माने पुरी सहर रे एबे मध्य आतजात होउचंती। तेणु जगन्नाथ चाहिए तांकर ई नवकलर बहीटी जदि बंगाली अनुवाद हो ताहले बंगाली समाज मध्य बहुत उपकृत हेबे। तेणु चिन्हा नथिबा जना नथिबा अमीय चक्रवर्ती पोस्टकार्ड दौरान विबुध रंजन पाखु बंगाली अनुवाद करने अनुवाद हो जाऊँगी एवं तांकर हृदबोध जे एटा जो पारिश्रमिक सेटा 27 वर्ष धरी लगी रही सुप्रीम कोर्ट रो केस रे से 1 कोटी टंका मध्य चेक पाउचंती। अमेय बाबू को अमेय पचारे विबुध बाबू एटा ताले किए छापियो मुझे किए छापियो तो मुझे जानी ओडिशा तो आदौ छपा हेबनी ओडिशा रे बंगाली प्रकाशक कहीं नहांती याकू बंगाली रे पढ़िबो किए। तेणु जो जगन्नाथ ये व्यवस्था करचंती सेही व्यवस्था करिवे तेबे मु आपन को जणैबी से ठाकुर व्यवस्था करिवे। अमेय बाबूंकर पाद स्पर्श करी मुंडिया मारी आमे से दिन उत्तम दा मु तांको घरु फेरीथिलु। प्रश्न हला बर्तमान छापिबो किए। हाँ एठी टिके भूली गले अमेय बाबू कहिथिले मोर से भली गुडे प्रकाशक सहित संपर्क अछि ता नाही तेबे दीप प्रकाशन दीप 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 बेंगल माने दीपटा को दीप दीप प्रकाशनी बोली गोटे बड़ पब्लिशर हाउस अच्छी कलिकता रे आपण तांको कांटेक्ट करि पारंती से मते जानंती। तापर उत्तम दार मोर टैक्सी रे बसी दीप प्रकाशन की खोजी खोजी तांको पब्लिशिंग हाउस टी पहुंचीथिलु। विराट संस्था माने दीप प्रकाशन जो कोठा जो कारबार मु देखिली आम ओडिशार कौनसी प्रकाशकों कोठा बा से आबदा काबदा आदौ सेमिति नुह। दीप प्रकाशन में पहुंचला मात्रे तांकर जे बेंगली भद्र मालिक जे से जेतले जानिले जे मु पुरी रु जाइछि जगन्नाथ देश रु जाइछि से अत्यंत श्रद्धा सम्मान सहित कहले दादा आगो आपण खिया पिया सारंतु आपण मोर गेस्ट बही छपा छपी कथा पर चिंता करिया। सी तांकर गोटे मैनेजर को फोन करदेले तांकर गोटे मैनेजर तांकर कार रे आमको नहीं गोटे भल होटेल आग पेट पर अतुंदा को मते पेट पर खुआइले। तापर आमे आसी तांका ऑफिस रे बसिलु कहली ए बही एमती हेची ताको अमीय चक्रवर्ती एटा आपण छापिबे कि एटा पचारुचंदी कोन एटा छापियाटा मोर जीवन रो गोटे परम सौभाग्य। जगन्नाथ ऊपर बही नवकलवर बही ताकू दीप प्रकाशन छापियो एटा मोर सौभाग्य। आपण निर्द्वंद्व एटा देकी चली जांतु मु एटा छापिबे तांकू देकी चली आसीथिले। कलिकता पुस्तक मेला किछि दिन थाए ता पूर्व दीप प्रकाशनी द्वारा सेही बेंगली रो नाम मध्य नवकलवर अनुवाद अमीय चक्रवर्ती बोली बही प्रकाशित हैला। किंतु आयरनी ऑफ लाइफ कौन आपण जानते यही हूँ जीवन विरोधाभास आउची कालियार मत नुटुकुटिया माने खेल थर थर ता खेल मत भल लगे कौन जो अमीय चक्रवर्ती 90 वर्ष बयस शଯ୍ୟାଶାयी ही केवल मुहरे डाकी डाकी नातुनी द्वारा एड़े के ओडिया बही की अनुवाद मासे 2 मास भीतर कर ए बहीटी की मते हस्तांतर अनुवाद स्क्रिप्ट को मते हस्तांतरित करदेला परे दीप प्रकाशनी जेतले तार पब्लिकेशन दायित्व नहीं कि छापिया को नहीं गला बही छपा ही कि बाहरिनी तार मात्र मासे भितरे अमीय चक्रवर्ती मते तांको पांडुलिपिटा बंगाली पांडुलिपिटा हस्तांतर करियारो मासे भितरे अमीय चक्रवर्ती ए संसार चली गले मत किसी कम आघात दे नहीं यथेष्ट आघात दे बहुत कष्ट पाई जो वृद्ध लोक जनक एत श्रद्धार सह ये बहीटी को अनुवाद कले मोठर 1 टंका नेले ना एवं ताकर निजर मुखबाणी है ये बहीटी को अनुवाद करने ये मनुष्य जन्म पाई
ଏବଂ 90 ବର୍ଷ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିଲି ଏ ବହିଟା ଆପଣ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଅନୁବାଦ କରି ମୋ ସଂସାରରୁ ଯିବି। ସତକୁ ସତ ଏ ବହିଟି ଅନୁବାଦ କରି ସେଇ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ମତେ ଧରେଇ ଦେବାର ମାତ୍ର କେଇ ମାସ ଭିତରେ ସେ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଛପା ଅକ୍ଷରରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ବହିଟାକୁ ଜୀବନରେ ଦେଖିପାଇଲେନି କି ଧରି ପାରିଲେନି। କାଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଲାନି। ଯଦି ସେ ଛପା ଅକ୍ଷରରେ ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗାଳୀ ଅନୁବାଦ ବହିଟା ଦେଖିଥାନ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। କାଳିଆ କାହିଁକି ଯେମିତି କରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ସିଏ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଖଣ୍ଡିଆ, ନିଜେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ପାଇନି, ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର କାମନା ବାସନା କୁ ସେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥାଏ। ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ମଣିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମ ଠାକୁର ନିଜେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଅମିୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ବହିଟିকে ହାତରେ ନିଜରେ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ, ଅମିୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏଟାକୁ ଛପା ଅକ୍ଷରରେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହି ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ କଲିକତା ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଦୀପ ପ୍ରକାଶନୀ ତାକୁ ବହୁତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା। ଶାନ୍ତିନିକେତନର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଏ ବହିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ମାନେ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୋତେ ସେମାନେ ପୁରୀରୁ ନେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଲିକତା ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଭିତରେ ଥିଲି। ସେ ବହିଟି ଉନ୍ମୋଚନ ବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଇନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୀପ ପ୍ରକାଶନର ସ୍ୱୟଂ ମାଲିକ ନିଜେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ୀ ମା, ବିଧବା ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ଧରି ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ବିବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଖୁସିରେ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ବହି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ହୋଟେଲ ଗଲା ମାତ୍ରକେ, ଏଟାର କହିବା କଥା ନାହିଁ କିଛି, ତେବେ ବି କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ମୁଁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 80-85 ବର୍ଷର ବିଧବା ବୃଦ୍ଧ ମା, ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ନିଜେ ଦୀପ ପ୍ରକାଶନ ମାଲିକ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ। କାରଣ ବଙ୍ଗାଳୀରେ ବାହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ବିମୋହିତ, ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ଯେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଯେମିତି। ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଏବଂ ସେ ମୋତେ 100 ବହି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବହି ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ସେ ଅଲଗା କଥା। ଏଇ ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା ନବକଳେବର ବହି ଛପା ପଛର କାହାଣୀ। এটা କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଘଟଣା, ଅତୀତର ଘଟଣା, ମାତ୍ର 29 ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ମୋର କହିବାର କଥା ଥିଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଯେମିତି ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ, ନିଜର ବଡ଼ିମା ସେ ଦେଖେଇବେ, ସେ ଜଣେଇବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡିଆଳ କି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯଶ ପାଇଁ ବା ନିଜର କଥାଟା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଇଂରାଜୀରେ କିଏ ଅନୁବାଦ କରିବ ଏବଂ ଆମେରିକା ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗାଳୀର ଅନୁବାଦ କରିବା, এইটা ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମାନେ କଳ୍ପନା ବାହାରର ଘଟଣା। ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି କରିବେ ମାତ୍ର 4-5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବେ ଏବଂ ପୁଣି କଲିକତା ଫେରିଯିବେ। 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋ ବହି ବାହାରିବ, ତାଙ୍କୁ 90 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାକୁ ମୋର ବହି ବାହାରିବ, ତାକୁ ସିଏ କେମିତି ଫେରେ ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିକି ଫେରେ ଚିଠି ଦେବେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବି। ଆରେ ବହିଟା ବାହାରିଛି ମାସେ ହେଲା, କଲିକତାରେ ସେଇଟା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତାକୁ ଫେରେ ଏଇ ଅମିୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କିଣିକି ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି। এই ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇ ଗଲି ଅନୁବାଦ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବା କେସ୍ 27 ବର୍ଷ ପରେ ଅମିୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିବା କଥା, ଏଇ ବହିଟାକୁ ଅନୁବାଦ କଲି ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠେଇଲେ। এইটা ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା ଜୀବନରେ,
मो भाई ये आदौ सामान्य घटना नुह मोर जीवन ये सब घटना घटुची एवं प्रति मुहूर्त कालू मते जणे दउची अरे बिबू मु प्रति मुहूर्त तो पाखे पाखे अच्छी सेणिकी तो देह सुस्थ हो तो देह ऑपरेशन हो कि तोर हार्ट प्रोब्लेम हो रक्त मांस शरीर पाइचु माने जंत्रणा कष्ट भोगीबू प्रारब्ध भोगीबू किंतु चिंता करियार किछि नाही मु अच्छी सबु काम से करे नउची ता काम करे नउची मो काम भी करे नउची एइठे मोर कहया कथा आपण मानको भाई माने ये जीवन आदौ विचलित होंतु नहीं मो पाक अनेक फोन आसुची किए हॉस्पिटल पइलानी किए वेंटिलेटर रे अछि कहा महामारी को बसलानी कहार नातुणी 17 वर्ष जाए चली पारुनी नानादी प्रकार खाली रोग वैराग्य हॉस्पिटल बाबा आपण चाहिए भल कर देबे मु आदौ चाहिए भल करि परिबी नाही मो पाखरे कौनसी ऐश्वरिक शक्ति नाही मु आपण मानक भलिया गोटे साधारण मनीष तेणु विचलित होंतु नहीं आदौ होंतु नहीं आपण माने प्रत्येक कालू पाखरे ये बाकी जीवन जेतिक अच्छी निजुक समर्पण कर दिंतु केवल कालू 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 छड़ा आम जीवन में आही नहांती जदि ताकू भल पाइबे ताकू प्रेम करेंगे तापाई आप हृदय छटपट हम विकल हम तापाई आखिर आप लुह गड़ीज कालू आपणकर एथेर सामान्यतम सन्देह नहीं सामान्यतम सन्देह नहीं एवं कालू जिते आपणकर आपणकर भय कौन रहिबो बाकी शरीर पाइचे माने रोग हम आम प्रारब्ध अनुसार आम किसी भी भोग करवा जहाँ कुकर्म करछे तार पनिशमेंट पाइबा मु जहाँ सब शारीरिक असुस्थता पाउची बा जहाँ भी जीवन में भोग करुच्ची से मिछम आत्मा पाई हो कि शारीरिक असुस्थ जहाँ भी पाउची केतळे पुलिस गोडेलानी केतळे गुंडा किए बाड़ेलानी जहाँ भी पाउची मोर पूर्व जन्म कर्मर फल बा ए जन्म जदि मु किछि खराब काम करछि तार फल खराब काम करबी दंड पाइबिनी सेतळ कहबी कालू तू काई मते एमती दंड देलु ना तेणु मोर खाली कहया कथा जे आदौ व्यस्त विव्रत होतु कालू आमर खाली मोर नुह आपणकर आम पई से अछि सबु किछि जानि पारुछि देखि पारुछि ताको किछि कहया दरकार नै मागिवा दरकार नै किछि नै केवल से चाहूछि आमठु कोन जे आमठु सामान्य गोटे निरोला भल पाया आशा ए भिडियोटी देखला परे कालू प्रति आपणकर प्रेम आउरी द्विगुणित हो कालू ही आपणकर भाई बंधु सखा स्वामी सबकिछि हो जाऊ आज रोचे ये भिडियोटी केमिति लगिला आपण निश्चय मते जनइबे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब न करथिले सब्सक्राइब करेंगे दया करी यथेष्ट शेयर करन रहिले नमस्कार।